Ninna tanka kibar kun le folodi alla jannimbe kibarol damutala bi albeni le mola kibarodo ex police officer threatened to sue IGP over wrongful dismissal modo bi jemi alon ko police wala mati ya bay ala do gola baraka meda hade abe police kundon ko sambala kidi bumula akaya bay men nani silo fota nyokole jumalo nyim police woti ani mune mala dalilodi albamo la bi kibarol to albamo la arrest warrant nayo modon wala kuma kan bada kidi bumbulu ko nyanda mo arrest la mo nani bi jemi alon ko akibar jannalle muyti banko kanjang e ko arrest warrant ya isude jumañe lem ñinti munem dalilodi albamo la bi kibarol to fanan albamo la Senabu Mbay eko ala kitio ya di men na wala justice jaiteti mi alan katabe Banjul High Court le eko Senabu Mbay be fintila wala nyaati lingola ana doma ane kafunyodo mi alan ko be kala mo sabati muntuma le be fintila kitio nyaati lingola albamo la bi kibarol to fanan albamo la resident doctors mi alan ko wolle kafo mi alan ko wolle doctor la kafo di bangoga ye nyaaku ya eko man kontani video do findita ata janjanda jamala bambunda lo tari damin to alan ko be Mohammed mi alan ko wolle banda Senabu Mbay la kobe kitio menna kobe kitio bun kono ya fofan doctoral man kontande e ko video manjana janjana social media mu jamala ba bundaldi e kuma kan findindi mi alan ko ya ko bay itele mu ne fo albamo la bi kibarol to fanan albamo la ekole kuma kan me alon ko walla ye kuma kan me samba me alon ko wala mu abba Boubacar Keita la kiti mula nyo saba so rame mu DNA test nyindi e ko kiti mu ya bay bantade man so kundala mule men fo wala lo ra kiti mula kunun kiti o tara nyaadi albamo la bi kibarol to fanan albamo la Citizens Alliance jamailon CA e ko la diamula ya bayle me alon ko wala ka diamu patio to ya bayle de bare ata fanan diamu talde ay ku jama fu patio la kodo ko be nyaadi Citizens Alliance albamo la bi kibarol to fanan albamo la loi silal man kontani andu ye nyaakuya e ko sa anda kamunta loi so kera mo sonti banko kande andu ya fofan ko nyin kera fendi mi alan ko lo lañande tarlalal de ibe munne mune fokan albamo la bi kibarol to fanan albamo la lanjuruntol malan ko wala mol mi alan ko wolle lanjuro soto e fanan man kontani ye nyaakuya e ko la right memu la nyantoti akamunta kat nyaaba kele de banko kanjang ay munne mune fo ay tel sulata munne la albo fanan moy la bi kibarol to nyin anin kibar jama bole mo la sainten kada fo talantan anim fula labin sanyang Ibrahima Jara baraka bake kadun kibarol kono CA suspense spokesperson anene Federal Government Omar Ba wala sa Standard Newspaper ko Citizen Alliance keta multimi yalanko awila diamula mi yalanko wolem nene Federal Government de koy mo multimi yalanko ye tongolanda kan kabri wato mi yalanko alfal mi yalanko wolle be patito ya tumi ka mo multimi yalanko kacha men kedi la groupe kono ay la WhatsApp groupe kono ata mo multimi yalanko ay wakullo nyi ay wala wañaari yaitande e ko wonyama fang ata nyi madam Gomez mi yalan ko walem neneti akata modi mi yalan ko ala nyin tongo natale til dantan ko la kabri wato mi yalan ko pati nyi na national president memu damlik menditi o kata modi mi yalan ka kaye fonyo pati nyin kono kake o maka mo maralati bara pati di yafa na nga sendi ya itandi letaro mi yalan ko fay ko si mi yalan ko walen Citizen Alliance ya kankula ka fole nene Gomez amo molti mi yalan ko fa ka munde tel ya tonne aw be dendi menne walem e ko nene Federal Gomez amo molti mi yalan ko ka bonam pati nyi nak alfa ka fo nyin kono walanto mi yalan ko fa wal men mo pati ñina baramaldi iba hakilo bulandi la de ka fay tongo mi yalon ko wala landa kan abetar la laringa kanne fo November kalo til tan saba meñin sango mi yalon ko be wala kono dama yalon ko congress mi yalon ko wala ya tombong akamunda ya tombo wucho menna o wucho ñimbe banno wato ñina kono yayitande kabritel ba fo ka wato menna e ko wona tan ne kabritel Citizen Alliance e kada molti mi yalon ko yala ko kiskis bake comme mi yalon ko fa walem konti boro la karola pa mo molti mi yalon ko ina tara ko de nene Gomez amu molti mi yalon ko fa pati nye sartol mi yalon ko ye wala lande ay dinkradol bije mi yalon ko ay wala tinya bayri ko kacha mi yalon ko wala kede la WhatsApp groupe kono amu molti mi yalon ko wakacha nyin ay wala wañare dama yalon ko la executive member ye kumodo fo mi yalon ko wala be dending ata nyin ker fatu la karola bari nyaato do mani ko na da findi ke fan jam fandi wakumo nyi na yayitane metingo mi yalon ko wala keda dimanche lengo e ko siye keda molti mi yalon ko ya confirm wala ya sabatindi ko keda molti mi yalon ko e ka folondi pour ka kisiro ke akumol mi yalon ko wala kanate la groupe nyin kono jumala ya bondi yayitande e ko wo be nyama fan narana simpalta a pour ka je fanko mol mi yalan ko fay be wala la ko kiska membe dendi wala a kamunda wol be cooperative pour wala be sonda pour ka je ko ke kiskisa na manke kilinti yayitande e ko wonya ma fay kera molti mi yalan ko etel narana wod tund gundi men na wala e ko soutero ke ko nene Federal Gomez atale moti mi yalan ko atale la kullo wanyare wala la kacha wanyar mi yalan ko ye wala kele WhatsApp groupe kono wala fongo ya sabu e kera moti mi yalan ko ya tongi la pati kono andu wonya ma fay ko wa hanbi ala nyanto babulle de na lafta tongo mi yalan
yalon ko e walla ndaka ya sen ka jibe koteke amo moltimi yalon ka si woken wala yayitande e ko wonyama faytel mum moltimi yalon ko adanyen citizen alliance be jama be kala mutandila ka fay ko de sainteng e la pati kada motimi yalon ko e ba fola ding gam banko be sa kontuma kiba talale Mr Pam mi yalon ko fa wala Mr Modou Mbouba e ko wala motimi yalon ko wala be kala pati nyina diamulade ye makamo nyi ya karafa wala anu koku mi yalon ko wala be den pati nyina kibar janjam wala karola wala be marla la yayitande e ko be nyama fang kabirin kibar tala ka ya kumandi aka nyinin ka membe den ni yurwa ko wala mem findita la karola ka tan nyin nene gomez amu moltimi yalon ko ya tom pati nyin konale aka mu moltimi yalon ko fang aka munda ay letaro nyin aya receive de wala nduma kera moltimi yalon ko a sotole baru membe den ding ala a ton ko nyina bara wo nyama fang amu moltimi yalon ko ama wato sotono pour ka je fang ko kake moltimi yalon ko ka jibe anin ka karang andu wo nyama fang pour kana ka kuma ko nyina yayitande bara fang Alkamba Times a wol kera moltimi yalon ko nyi yurwa kidi ngol de iko diamuta nene diamuti tel yele kabrabe diamu ke wato mena akwa so it coming when I call out the cowards in CA amu moltimi yalon ko nganyingele ko nyimbina kande jo tewol mi yalon ko wolle be o patito memu citizen alliance kabringe kubandije ngalon ne fo sin tonga fo Alkamba Times Alkamba kabritel ba fo ka wato mena iko wati muang ani nani kola kabri wato mi yalon ko fa citizen alliance ko la diamula memu nene federal commerce amu moltimi yalon ko yata tonne fo janni wato mi yalon ko makamu mem babulu o wucho nyin abe banda membe banda 10 November karo tiltan saba akamunde tombo mi yalon ko ye wala kala ko makamu karafala keno mi yalon ko wala tutaji atata o jela ko tekede o be dendi benna wala mi kaye wanyarle wala ye la kullu la bondi wanyama fay ka mu molti mi yalon ko ako ko nyin ama tereng bayri ya jela kabina kanne aidene I am not shocked at all nyin ko nyin aman sunu hani domandi bayri fa mu molti mi yalon ko nga jela kabina kanne am te mu molti mi yalon ko akamunda nafiki ya daji ko akanim fan kuma kalantam fo mi yalon ko fa wala be dendi kuma masen satola jota ya ani wasabalia na kuntiyol mi yalon ko wolle be citizen alliance ye wolleke andu wolleke da fenti mi yalon ko nge londi fanna wo fanna nyila me yalon ko be dendi menna ko wala wolem me ye fonyon na patito memu domlek mendi ikaya fo ata nyindin kranyido kabrate ba fo ka wato mena nene mi yalon ko fan citizen alliance ko ye wala londi wala ntuma ya tongi la patito ya tong prae nyima ala makamo mi yalon ko wala babul ya busa bulu folo ika mu molti mi yalon ko ay nyim fo Alkamba Times arabalu ngo wularo ya itandi kabrate ba fo ka wato mena ako nyimu fende mi yalon ko fa akamunda meeting woni ikera multi mi yalan ko fan aya tale ka o ke manta be ngode ka kuma kurungol fo a Mr Dominic Mendiye andu wo be nyama fa nyinkata fendi mi yalan ko men yalan ko wolle o baro nyinke ngera multi mi yalan ko ngel londi fanna wodin kiranyinto aytandi o be nyama fa ngera multi mi yalan ko akamunda kumate wodin kiranyinto kabiri ye ko nyi yafo akeda fendi mi yalan ko bala mbaya botan na karola kadete la karola nyun mi yalan ko wolle bo ko nyim foka bayri ni enta nena jogomes jibe ndamu molati mi yalan ko akamunda mol la kangole muntadi kango mi yalan ko fan wole warta kangoti mi yalan ko ye waldina aytande e ko wonyama fa a siye kada molti mi yalan ko ye nene fedra commerce italia tumi ka ye la kullo ay wala wanyare ka diyata kibar bunda dola and wonyama fa inata ke moti mi yalan ko ya mo do seano do mem bala makamo jibela mem modum bupti ya aytande bar kibaro ko mem fo e ko nene commerce ka kaman sunude akaya jela bina kan jota ya anim fana kuma kalantam fo mi yalan ko fa ay wala aka keta moti mi yalan ko ay londi fannaje wala fa ya sabo yalan ko ba da handil ako bira la pati mo londi fanna wol man kontande ya tongolande akan nga continue kibaro la brimbota oto nga foro ala kibar bunda cika la kibata la kemesen sane jama ala kex wala sa fe ko high court judge wala kiti kuntula mi alon kabe banko la kiti bumbato Mamadou SM Diallo ay bayri ke kuma kan wala mi alon ko bob keta na la loyale wala na fe kiti bumula pour que la balamba itandi memu DNA testi wala jubero kadindi wala faaya ni sabatindi par jojo ya landi karla la kada kala ya itandi kibarol do ni mosono wala ni kuma kan mi alon ko julay karotil tang anin say 2020 lum ya sambaje defense loyal mi alon ko wolle be lori bob keta toyala Lamin Eskamara anin Fatou Diallo wolle fankan kula kiti bumula ko tele be lori bob toyala bari ma sakundala karola Patrick Gomez Alassana Job ani Abdul Aziz Saw wolle fankan kula wolumula ko tele be lori bankola mol toyala mem prosecutol ti ya tande kibatala waddi moson sotto du nyin kuma kan mi alon ko wolbe wala kanin kam mi alon ko wala mu bob la loyaldi e be men nyinin kan kiti bumbulu wala DNA test nyi ye jubero ko wala kisiro menkenum bob yelola ka sabatindi fode atele famu dindi nyinti kamunta la mol koy man kontande e ko ata kenola bari ni ajube fa al halo nyi mi alon ko yelo tata anin ku katon mi alon ko be dending yele tanyin kono itel ni wo man sonde wala tel man son wala wo kamala be kanindro ke kan kiti bumbulu ko se wollandi karla pour ye continuer kiti o nyina ya tande kibatala the motion was supposed by the 45 paragraph kuma kan nyi briteli anafe ye fan tungundi wala ye fan sembentu ya kuma kan jamala me mu lera kati tannani
an lulu woye wolle na fe kiti bungula andu me alon ko ya be na fe mento ala wala bob keda ta fawti ya tandi ata jo nyim bala wala kuma kan do me alon ko an sai ba wala sembentu ya kan ye copy nyim alon ko jula karoteli warula kiti bu kuma kan mendi pour seta pour ka yelewta ka jube jumale fango dimu dimuti andum fana kiti bu koy man kontan wala bari ni ajube fan itele kiti do kosi appeal court me alon ko wala mu kiti bu santon ko fanandi me alon ka tele tambira high court la e ko kuma kan fanan bi yewo kamala nyanta baturu ke wala kola janni wobe kiti o kuntula wo kamala be men kanin kanu high court bulu e ko senyin ko be landi karla de memu DNA test ya tandi the motion was supposed by the state file me alon ko kuma kan nyi hansa wala be diamu kande e ko nyi paragraphe o nyi me alon ko bob nala loyal e be wala na fe kan e ko 22 paragraphe lera mo anim fula yow fana na fe me alon ko be balamba nyi sembentu ya kamenda ila balang me alon ko ma sonyin ko wala nyi fana me alon ko lon state ti banko la mulu itel fana yela balamba itande ande safero ke kaitande ko de e ko letaro nyi me alon ko yola safe defense team ye me alon ko wolle be lori bob to yala e ko ya safero ke no mem letarote kaitandi la ko de DNA nyanta kelale memu juberote yelola karola kadimola faya sabatindi e ka nyanta kelale andu letaro nyi ya itandi fan e ko yo safe april karoti limuang anin kononto 2021 anda wanda wo letar kilingola bankola molbe diamu kande e ko nata letar do fana safe june karoti tang anin nani andun 2021 me ya itandi ko de welbe itel meta nyili normale pour DNA test ye andum fana e ka même foko ke telle kiti bungula time waste wala la wato jani aka munda manke tel de bankola moli itandi e ko nyi letar fulo ye nyili be safe defense le me alon ko wolle mu loyaldi melbe lorim bob keda to yala pour ka itandi ko nyi DNA nyanda kala la itandi justice jallo me alon ka tele sirin kito nyin kunnatola bida ay la moy nyin karafulo bela bob la loyali anim bankola mul men prosecutorti akate ko je nyamen jojobe diamu kande ako nyin ate satisfied le wala ako nyin yata kono fale nyile yelo ta nyame blot sampulo nyi ye menta dinni nyi mbala akate kono fale de wo kamala afafan akoy ka kiti bu men wala ka kumo men foten ko kiti bu la time wala wato mewo jani wala mu bankola molti akate manso wala bari ni ajube fan ako yele tani a reliable tal wala ma tilindinne andu yata silo men na musila tilinde wolti jojo aytandi he ordered that DNA samples of Fatou Mbaye another county fanan ko rege ako Fatou Mbaye me alon ko wala mu dinni mbamati ako ala ayelo nyanda talalde andu ko nyabe tala ako DNA manke ko yelo damal nyanda tala ako hani kuntinyo fan ase keno le se DNA jube no ala ka sabatindi jumala mu nyinti ako be se keno la aytandi the courts are iterated hansan kitibu yalo la bambandi kaytandi ko de ako charge sol nyin malin ku ko don man ko wulan tumiroldi ako ya addi mella me alon ko wala nyanta ka DNA jube ako yow do ko di mella wala state de ma sakundala moldi wala nyanta examination o kala ka jube ke ka kesusiro ke nyin ko wala anin ku ko don me alon ko wala be dendi yele jube wala anin dindew nyin na faya ka sabatendi ako dunobe ma sakundala buli aytandi hansan jojobe diamu kande jannaba la kito kundula ako kamala requirement o nyin me alon ko wala musartoldi membe denda kunna ako is timely akeda watolla birabe tibdawla the judge held that the motion is an abuse of court's proceeding akode alkamin na feten abe diamu kam bob keta loyade akale min na feten nyim balamba ko nyin ale min na fe kidi bu nyaatli wala nyim mu fenti mi yalon ko de albe kiti bu la tamandri bulo albe wala lanjuru kan wala albe wala tinya kan wo kamala mba fulale ko defense bob keta loyale ale men fotem ko ani silo manta anu kiti bu la tamandri bulo ale lanjuro le kande aytandi meanwhile the judge said hansa jojo nyimbe diamu kande akodi authorities mi alon ko wolle mu nyaaton kolti wolde ko silo be wolle bul wala kandi wolle la pour DNA nyin sampulo nyin ya tabe bi Mohammed Bala ako kamala ko kundinata be dendi wala kono wala wala kan transparency mi alan ko nyanta tilinale wo keda fenti mi alan ko defense ni ma satisfy wala woto se fatol wala de tunkul men landi kito nyaati lingula aka munta so tabbalamba continue ni kiti bo murutana ya tande han chambira be diamu kan akoy ka même fotem pour kiti bu ye landirke karla me mu DNA test jojo ya fode akate man kito je wonya wala ta kito kunda wonyama ako kamala wo be sabati lale ni DNA ye men keten wala yele tani ye men ta bobbala ako ko be sabati lale anno kito be continue le man sakundala mole menke ako le nyanta lo ya lamin es camera be ate bala bala mbay tan la ya ate wulta kalo ka diamu ke jannin kito yo lan kumo be niji la adiamu dafam ako le ate ba apply la wala abe kanindro kala kiti bumbulu kotake ko nyinde anyi kito men kuntuteng pour DNA ko nyi sabati ako nyi rulin nyi wala kayto nyi abe sulala de baraka te meda ha hansa kiti bu membe nyi kiti bundo fane santo mi alan ko appeal court ako saya ba kuntil na woltode barate man kontani ako la right len wala le nyantolam pour kata ka kiti ko suje fanan kela balamba itandi nyi joji momodo sm camera la ay kiti men kunto ay tandi a kontine ta kaytandi ko de ako kamala ay kul men foteng wala kudul mi alan ko ay wolle landije akade man kontande ko
ako jojo men faten ka foko ate the defense ate mumuti mi yalon ka nyanta comply la wala nyanta lola ku kam mi yalon ko ye wala fo ka sabati ako jojo wala loya nyanta o kala wala min eskamara ko man kontande aka ko ndimo modi mi yalon ko kundi nyabota kiti bumbulu nde son dalal ako tonya nce balano nyoma kodo la mi yalon ko luwala karola ako te balade anglais ka ko agree to disagree ako te balano wote bayno la bari kam men fo comme comply aka munta ngana ni ko ay tandi de manson wala jojo bira ba jabila aka ko ha wala mu wala na ngani ko bay kiti bungula yemen na feten wala na nga bay joyo lo eskamra ya jabi aka ko ha ila bayro man ku no woto bari defana na constitutional right loi mi yalon ko wala nyanto mi yalon ko loi ya dinna wo bi jele de ancha ko sino kiti bungu to mi yalon ko wala ju warate te lan kiti bungu bra nyim fo jojo ya jabi de ako very well aka jojo kay ko beteke iso keno le loi sembodi la kansulo nyi mi yalon ko wala be lori wala masa kundala karola Patrick Gomez ana bonyulu wala bribe diamula ay ko dentel kondantan sewota kiti bungu ale nyi silo men taten wala ale kido kundute nyame ko nyi dene ko sabati akon kontanda ina de wo kamalantel juso lata andum minte kumaten del bulu fuka kiti bungu tantu Patrick Gomez ya tandi brin je nyi anin ku ko don fo jojo ko woto mekkito lo sound lade fo october karotili lulu 2022 nimbota vacation wala nimbota fonyondi wala anno kito be damuda talantang so woni killing so mandala ay kito kuntu hanbe katantan kibaro la standard hansa wala bembula ko resident doctors condemn a leak video of blood sample collection standard wala asabe ko Gambian resident doctors association mi yalon ko wallen doctorol timen be banko nyinga iko akata fennede mi yalon ko aytel sula anda kede jikala te bat video do mi yalon ko wala kanata kata jaman la bambunda do mi yalon ko wala be dendi Abubakar Keita be kitiyo mi yalon ko abe wala kono anim banko iko ekata multi mi yalon ko fo yafo ko video do bije mi yalon ko atara jaman la bambunda do kabri wato mi yalon ko ebe yele taman sero ta kan dindingo bala me yalon ko wolem Mohammed baby Mohammed me yalon ko fa wol multi mi yalon ko akamunda ata fane bulo so kitiyo la mi yalon ko wala be keri ya yitande e koy ba foka wato menna e koy ba yitande kam fan ko atany video nyi amu fened mi yalon ko kabritel ba ta kan inana mata ning hamola ka nyanda kata jaman la bunda do ya ta dalilo mi yalon ko ya ta wala kam wala pour ka ja ke sedoti natra nun ko wato wati kan di ta ya yitande o be nyama fay koy keta multi mi yalon ko ak woni na tel sunu bake kabri wato mi yalon ko yew video nyi yaaje abe jaman la bunda do ya yitande e ko nyinde amu fened mi yalon ko sika mantaraje lanno anim fanan kullo mi yalon ko wala katara sasa toni docteur o tema amu fened mi yalon ko ay woti nyale bari même fanan kumata je ni nara nan jade kendi ala luwal kata wala tamandiro ka nyame anin tanko mi yalon ko fa wol etel la do ku nyo mi yalon ko wala docteur o di me yelo taman serota baby Mohammed nyimbala e ka amu fened mi yalon ko wala tanko nyim fanan ay siko na fe na wokaro nyi na la yayitande e ko wonyama fa nyimu fened mi yalon ko ke nyamen keta e ka amu fened mi yalon ko horamanta yalem amanke kulwo fanande kata te nyi jade kendi ala do ku la silo mi yalon ko ka walata sa kontu mo membe dending tanko mi yalon ko do nyoni wala do ku nyo mem fana mu docteur da nganta men sotla wo nyama te le ku nyi ya bayle bay nyami yalon ka bambanta na danta dame yayitande we are working with authorities to see mum wolti mi yalon ko kanti yol wala men man sakunda la mol ni be buldo ku ke kande pour ka je ko de in Kenya mi yalon ko wala kera men ni silo manta abe jaran wala nyame yayitande kabiri ba foka wato men e ko nyin kafo mi yalon ko fa wala docteur wala kafo membe banko nyinga e ko tel man kontani andi be kumandro kala pour tilingo si soto fanna nyina yayitande ndal mo molti mi yalon ko hanbi mbe sobe yaring mbe wakillim fanan pour ka ja hadama diya kaddo ko ke wala sobe yani wakilo kono tumo tumala wato fanan bela aketa wato watila banko dinkira fanan do yayitande bar kibaro ko membo wala mi ko docteur wala kafo membe banko nyinga e ko tel man kontani video mi yalan ko wala finta jaman la bambunda do kabri wato mi yalan ko e ko dindingo mi yalan ko fa ilafta ko wala long joy wala la falona jumala fa dingo mate mi yalan ko fa wala be dindin DNA test ko wonyina e ka mo molti mi yalan ko la video kanata kara jaman la bambunda la docteur ol ka ko man diye ka man diye yo wol fo e ko o keta molti mi yalan ko ko wonyin ku yate tele bayri tal docteur mo nyoni mi yalan ko ka wala be video nyin to mo molti mi yalan ka la safety wala la tanko nyi aketa fente mi yalan ko ay wonni nga bari akamata video nyin kabra be ta tel damal da bije so nyama hunda ka nyoni ni ka jumala kanandi je mel bije berin blood sample be tala ani membe video la ama doctor nyanta wolon nale so they should follow those people. Yes, they are speaking in parables wala kumo mi yalon ko e kamoti mi yalon ko e kala ni atra non ko e buka kono faninde atra non ko exert subject matter mi yalon ko wala men involved ya wala but yet you wanna come out and make noise about it. Obviously yalon dunia be mu terkilinati do ko sarto lesoro andu luwale bije nite be kwenta kam yalon ko medically andu ila fa evidence la membe video nyinta kan ayanda kala moti yalon ka be kala kullo maralati
maybe who knows senateri senateri exactly you remember kamunda bolari wala foko jama kullo nying men ko ndemi yalo yata kende ala dokula yanda ko maral wato bila ana kada momo de mi yalo ko wala be nun wo present wala ndo mi yalo ko wala be nun lori ko dinkranye ndo kabiren video nyi mbeta kan akamunda yanda ka nyo tonton no ka manya ka janja ya amanya na janja na to nyala dinno nyi sabanto wane man ka farka ala privacy janda respect la in all cost andun ana be jar la fon loi nyanda sim fatala le pour ala privacy respect wato bila continue kibaro la brimbota standard newspaper voice newspaper jubela kibata la nyima silla tela safe ko tenants loi silal mi alon ko wolle be kombotu ba banko kan banko dande yela ni ko aytandi loi so la fa nyim banko kan abe kolle amen la fa kan bun la sero nyim banko kan yela ni ko aytandi kibata la nying anin kuma ko tan ya fula to momen be commando ke kan e ko sa en buntiolu ani agentolu ye ko kolandi wala ye balu kolandi loi silal bulde bari loi so nyi serta ba kele aytandi some of these tenants have voice out modol bi yemi alon ko wolle mun loi siladi ye kan swatandi wala diamuta moli kela ni ko aytandi loi sel wala sero la nyim banko kan andu ya fa e ko nyi mucale ndirol ti mi alon ko mo jama bi je man tranyim fokan mi alon ko bata ku balem andu santem fan soko be nyi wato men kono men musamati aka munta loi sol kolata de ka bum fan soro aka kollale ya aytandi ki batala in an exclusive interview with Ba Ansusane bri nyi karo anin jabiro dunta nyi ki batala anin Ba Ansusane tema atemu loi siladi aya fo nyi ki batala fa ako loi so kolata banko kan jambake andu niya jube fa major challenge ako munta nyi mucale ndir balti telikan bari niya jube fa soto bulo ku doyata ni ata loi so fana nata ser o kwang o mu fenti mi yalon ka bela balo kolan le bulle banko kanjang ya tan ki batala anata nyin la faje afo fan ako simfanya ndata la nyin nalde bari hansai aka munta simfamanta pour ka nyin ko ka arte wala be dan nyame bari niya jube fan mulbu ka kacha fan andu nyi mu fenti mi yalon ka man tora ba ay wala la balunya anim balu kan mol mi yalon ka wolle bulo me ko be ay tandi wages in the Gambia are below ako karfa jolu doata ba ka nyi banko kan andu niya jube fan jama bi je yemen soto ka balu walla ni adra fanan karwo kari ite kada moti mi yalon ko be wuli wilolu dunna loi se kunna banko kan wo keda fenti mi yalon ko alla njuro warra anda bata warta ba ka ay tandi niya jube te la soto bulo doata andu ite kam men jo loi so wonata tambi la soto bulo fongola aka munta nyi keda fenti mi yalon ka kolada the sad reality is that ako mem fong suno warata andu to nyamo akodi wala mu van ako kabung fong nyini sandeng aka kole abake bari niya jube fan price o certa andu amanda wala buntiul fanan ay molle tarandi la ni la bungul ni moltema e ka me ko agentolu watin na fan kol kolata bake aka bung fong je nyala janni ba niya je nyala fanan janni be bung fong so la wala ba ka jala e be fenjola le andu goni loi so fong jamfata nyola e kana mel lay kan aka munta kolata bake loi silal be wosika habibu mane me alon kabrata be diamu kan aya fofan ako I was charged 36,000 ako ya tiaju wala ya te kanin wili tansaba ani worolla me alon ko 6 months me mu kari worodi abe wala jola barni aju be ako kari kari abe dalsi wuli worola jola ala loi soto ako andu danni wolu bilum basila ya kanin nun 31,000 la wili tansaba anin killing anin dalsi keme fula ya kanin wala kari aka wili lulu dalsi keme fula ka wala jonu ako ina dala va kotege ako looking at the payment scale ne joro bulo juba be lari nyame civil sabonol memu men sakunda do kulaldi alla do kula koton meme bankoka ni soro bulo jube anina ta loi so jube mo kamenjo mo si jahali ibe ni mo be fen landi la nyaadile ibe kodo landi la nyaadi ye fannafa bari soro bulo fon amela loi so si awosi ta kibatala in the same development wo nyaakili nyama fanan loi so la fanan wala buntiol fanan diamuda de diamuda buntiol de me ka fa ko siaka biay ate diamuda ay satar ke kolla mi alon ko wole bun serndi aya fofam ako nyin 6 mondo me mo nyin kar worodi e kamen kanim buntiol bulu wala loi so la bulu aka manke ko wo mukoditi mi alon ko itelle batala de akoy ka landile bo sarti kan ni ata tenata loi so la yedu tinyaro ke bungu kono ni be findila e be ko dole tala le yemel landi garantie e be bungu dala walla bari ni ajube fam e senano loi so la ye findije aya eta budula doto bar ni atra be findila ila ko do be lari ni tinyar ke bungu kono ay ka ko do da ka bungu loi so wala ka bungu dada walla ay tande ako although it is come ako tonya ni natale andu ye kalamutandir ki je fanan ko de e jendol fanan ka kol charge le walla ke fanzu charge so la
la mol kan mi alon ko ka mol kan wala bara anata mol ya marde mi alon ko wolle mu luwaso lalde ako ni lafta bungula ye kata ko be kay ni buntiol fa ñoje de bari ni ajube fam ni ejento ñinin ni way ñoje wati dole ase kuma foye mi alon ko buntio mo foye woto ni ada de sulata bungula kata ko be kay ni buntio fa ñoje pour ye bung soto je ako bari fana mol kana famu wala mol kana je nyaado ma de wati dole kany garanti mel landi je amanke korati otade de ka tarto mi atina katar larinje ni atara ite fefindila ina ta tinyar ke bunkono e ka wala ta ka bungde da ako kamala akamunda nyomo yanda sot la bake korratiol ani luwaselal tema bara luwaselal dendelade ako na lafta bungula ala kadale buntiol fonje asiya ka aytande kamanta luwasola ko mo fenner mi yalon ko akumata bake bayri ni ajibe fan ikamen taraji wolem fenner mi yalon ko fan ka tara dendi menna wolem pour ka luwaso ke baraka kola ya molbul bake pour ka je ko yeke moti mi yalon ko yebbu sotono atare man tambe ning agentol la bayri jamal biye mo jam kila bongo di wala la pour ye kala adi mol la men suwata bongo la wo agentol ko afanyami wolle ko landi bake gandum fana ko kilimi je mi alon ko mu 6 months ko wali do wa fle 12 months 3 months bo la jola aka kole abake mo mi alon ko ala karfa man hale wuli losi e ko wuli tan sabani lu woro e bo la jola memo 6 months deposit di abe ko la bulu bakele nyanta jubela na jube rent ku tulwal mi alon ko wolle luwaso san zambango ka e nyanta jube kula hanbe katanten kibaro la arrest warrant issue for 4 media personalities meya safe wala umi mendite standard ba safe ka wato men ko CEO mi yalon ko wala be kerfatu media ani mo saba kotongol mi yalon ko fa wol mo kibar janjan nalade e ko kada molti wala ndum ka mamonke kibar janjan wala karola e mo molti mi yalon ko fa e silo landi ka fo wol mo molti mi yalon ko e nyanda ka mutale kabri wato mi yalon ko be tumika ko mo molti mi yalon ko dindin kiti do be je mi yalon ko wala be biri kama kiti bungoto e kada moti mi yalon ko yow bondi yayitani fatu touré mi yalon ko wala si kunti yodi kerfatu ani fatu mata rahma koka ami yalon ko be elite media le fatu mata drame ami yalon ko wolem timala watodi ani fana fatu jara suso ani fana mi yalon ko fa ka commande nene je thompson mo jama walanto dol yalon nimmen wala nanyima jawnati ikoy mo molti mi yalon ko faye tumi ka fo dindi ngodo bije mi yalon kala ko be kiti kono membe birika ma kiti bungoto ital mo molti mi yalon ko yow bondi la kibar bundal to yayitande iko wonyama fang atani nanyima amo molti mi yalon ko fang akamunda membe ngeyi mol kalame kiti bungoto ata fang kima koto le woti yayitani bari ko be nyama fang memmo madam Fatou Touré di e ka mo molti mi yalon ko inada belo diala belo mi yalon ko e mellande akunna tola wala ndala si wuli keme fulata yayitani Fatou mata drame memmo timala watoti e ka ta mo molti mi yalon ko ata tamata le kata kiti bungoto andi ko be nyama fa inada belo diala mi yalon ko faye mellande belo kunna tola wala ndala si wuli keme ti yayitande e ko nyama fan tumiro mi yalon ko ye wolle la nyin kibar janjannal ka e mo molti mi yalon ko fa akamunda membe laringa kunna tola wala sanji sabani luwaye boyndi e bo wala kala bunjawdo wala ntuma andu ibe kala modi mi yalon ko e si dala si wuli keme lulu fanan jole natara luwaye boyndi yayitande e ko be nyama fa nyimu fener mi yalon ko akamunda nyin kalamirole ye na fe nan ne kabiri wato mi yalon ko kewodo bije ato mu mente wala sam fatidi e ka mo molti mi yalon ko nyin dindingo mi yalon ko atle ba fokan ko yal dingo membe kiti yokono wala dingo mi la ko mi yalon ko wala be dindin kiti bungodo membe birikama ñun ne moti mi yalon ko ya bondi e ka fama mi yalon ko wolem sam fatidi e ko wala ñimol kalame kiti bungodo yayitandi bari ka be jabiro ki ka wato mena ñin tumiro la mi yalon ko ye wala fama Fatou Touré mi yalon ko wala si wodi ker Fatou e ka mo molti mi yalon kay kuma kan bondi kabiri wato mi yalon ko ate ba bondi ka ako tenna lungo julay karo tilim won ani lulu be ñun sango mi yalon ko be wala kono ngeta moti mi yalon ko e bench warandina ka fonte mo molti mi yalon ko ñanta ka mutale andum fang janni wobe kela mo molti mi yalon ko fang ma kalamuda do ko wala karola bang ani defan kunkili na la karola pour moye ke moti mi yalon ko ben kalame la aytande o nyama fa nyaato do mandi mo molti mi yalon ko nata kalamuda me wo sabu wolem ka fafa kamunda kitiyo do bije mi yalon ko fa wala ndu wande mo molti mi yalon ko fa atani private criminal prosecution institute against 4% ka fo amu kamunda e mo molti mi yalon ko kitiyo la ko sintani mo nani mo saba kotengol kama me yalon ko wala ba ko sika mol kama wala kewodo to mi yalon ka to mo samsidin fatila de katambini ala loyala me yalon ko wala mariama chamti tel yaytandi kabrate ba foka wato mena I answer the call to the warrant at Birikam ak magistrate court ak ba kiti bu ngoy kango men di ka fonte mo molti mi yalla nyanda mutalale mo molti mi yalla ko ndatan danku wakangola mi yalla ko wala mi Birikam ak kiti bu ngodo andu wanyama fay natam bel aytandi sartol mi yalla ko ye wala landi nyim belo nyim kunna tola narake moti mi yalla ko ngawol be timmandi aytandi kabrate ba foka wato mena ako tumiro mi yalla ko ye wala landi ndeka konte mo molti mi yalla ko mankuma kende yitandi membe dendi wod kiti yola mi yalla ko wala dindin kiti yori membe ta kam
Brikama Magistrate Court adin fananga bondiroke akwonyina nyimu tumi rolti mi yalanko mbalanta akwonyina bake andu wonyama fa mum wolti mi yalanko nan loyal ngi kacandi membe dendin nyin kwonyina apuru yake molti mi yalanko silon to yala aitande. I will also seek compensation and damages against Mr. Fati mum molti mi yalanko jusu nyaburango anin tinyaro mi yalanko nyin sam Fati mende kalame kiti bungodo mbe wonyini la bulle la wato mi yalanka jartala aitandi kabirin kerfatu la kuntiyo mem fatu turedi kabirate ba foka wato mena ako membe dending atanyin kwonyina membe kiti bungonyindo mum molti mi yalanko faka munda silol mi yalanko wolle be lari kiti wala karola mbe bulala wonoma andu mem panjam fandila ka kuma atanyin kiti nyina karola follow aitande e ko be nyama van standard ya faham ka atanyin trial wala nyuntuma nyin kiti o amu fened mi yalanka be commencer la ogos karo tilifolo mbe nyin songo mi yalanko mbe wala kono andu wonyama fam fatu ture me yalanko wala bare to yala atanyin kiti bungodo wala m double jaloti an mi yalanko be ab an ko kiti bungodo wala nduma cembasto andu wobe nyama fang Fatu Drame mo ñu yalon ko wala timala watodi e ko memba de represent wala memba de to yala wala SC Jata ami yalon ko mu loyalty ya yitandi bat kibaro ka membo wala ko bench waran mi yalon ko fa wala arrest waran ko mo molti mi yalon ko e nyanta ka mutal mo nani bije mi yalon ko e kibar janjang wala karola e ko tata no Brikama kiti bungodo ko tata no Brikama kiti bungodo Brembota Standard newspaper nga voice chiga ela kibatala Mustafa Jaju ela safe e ko lanjurtul mi yalon ko wala banko kan ela acting executive director mi alon ko mo sutioti o dulado Gambia Federation of Disabled Lamin K Fati nyaku yade ando afan akolla njurtulu akamunta mole nyaale kannede ya fatam fansi bale duni moltema mi alon ko wolle be sawo be kendiari ando nyin kera pendi mi alon ko la nyanto me mo hadama nyantoti ay woti nyaanyim banko kanne ay tan kiba talala a kontinere kay tan ko kala njurtul mi banko kan molle mudi mi alon ko keje nyaalema andi ka ci kol men tilila akamunta kala nyantoti nyaale de wo kamala duber nyanta kala woltole akamunda ni atra iman lanjuro bela amanke ko ila hadama ala tinyada de bari mo ila hadama nyanta bunyala bango kanje na aitandi in an interview with this medium bribe diamla voice news Mr. Fati aitandi bang ako kulmi alon ko wolle gaseta walla kameli alon ko ye wolle kankula kolto membe dendi ma sakunda la karola itella kuola ako fenti je mi alon ko ya prepare itel karo itel la karola ni ajube ka lada nyame walla ka prepare nyame format nyim akamunda keda fendi molmi alon ko inyali lanjurta walla molmi alon ko itel lanjuro soto la harama la karola akamunta ka kole bulbake pour ka karanke kulla men be dending simfalla me alon ko ma sakunda ka wolleta andi president officer fa pour ka access soto je momi alon ko ate mallan jurtoleti akamunta kollate e ka kole bulbake ko kamala juberi nyanta kala jele ni nyanta danna banko kanjele bari nyanta tinyale mu itel fanna karola me alon ko tel mullan jurtoleti aytandi as information is key ako kamunda kuul mi alon ko nyanta lonkela la me alon ko lon kibaroti aka kumata bake harama bunyantolemu mi alan ko telephone mi alan ko etel mulan ju toledi aka munda banko mara kitabo nyanto di telephone nale ko kundi ni ata tele be wala be kering banko kanjang i telephone nyanda kala mutale way ta kala mutale wala ni ata simfalma wala man silul walang i telephone i nyanda kala mutale nyaamel na mi alan ko wala mi sign language soldi aka munda tama serul mi alan ko wala nyanda tinala i telephone ya kala muta ako nyanda ka sabat lal ako nyaaju be fam national television mi alan ko lom banko be la tele GRTS aka munda ni radio bun ko tamul mi alan ko be banko kanja sign language je moti je mi alan ko katama sero fasari moli mi alan ko telephone mu lanju toledi mel tulo buke moy walla nyaal buke je lamma walla mo ko mi alan ko lanjuro be kan aka munta mo nyata tala je mi alan ka be frindro kala woliye tama sero la karola mi alan ko wala mu sign language aitan ki batala he pointed out that hansa ko fan lankenema kaitan ko ako ni interpretal mi alan ko wolle ka falindro ke ko la kan wala tarim banko kanja ako nyande telephone njubelale mol mi alan ko wolle be banko walla kombo tuba banko kan mi mo greta banjul area di lanjurtul ako wolle fanam fisara do man niva ako bar ni dara santol to mem rural gambiati aka muntal lanjurtul men mi jebe bata ba kono ibuka ku kalam tan way faye bari moti je mi alan ka so frindro ke no la katama sirol yite la kol kono ako hanita da police station do ke la complain loke wala ka ku ki je mi alan ko wala muy tel la problème oti aka ka kolebul bage pour ni police le ñomoy fo se na jang way kombo jang ka ariñ meno ke ka mona fi mi alan ka tel londo lukata bage ñin tama ser flañ kan wala ak lanjurtul la karola ay se mo bondi jang ako mol me lanjurtul men be basé e wa nindula ko ton to talentare santol to e be batari mbaki ni mula problème oldi fati ay tandi hansa fati be akol fola ako wilba wilchi ami alon ko wolle mu pusustioldi hani be woli be bata ba ko no nyimbanko kan ako ni beta moto kono moto tiyo ka fuele ko ite mari ba ibe la paso jolale ibe pususo fana jolale ako kira fendi be nga kolata baki ako nyin kadu ite len taxi driver tema de wato wati bari pususo ka jole momi alon ko ate fon be lanjurling abu ka
kodi soto no faye yew kanim paso la e kala fu suso fana be paso jolale ako nyil be mu kodi mi alan ko le lanjurol le moydi banko kanjang ako transportation me mu tani nati ako le ata lanjurol bolde wo kamala kunyanta jubirete fanna ko bari fundamental human right nyanto mi alan ko harama la karola ite fana nyanta o soto lalde a la faje he added that the persons with disability mol mi alan ko lanjuro be wolle la aka munda ay challenge ribal soro nyim banko kande wo kamala hani health sector mi alan ko muna jada kenda bundalde aka munda ka bata ku jama soro je mol mi alan ko jawa kamunda lanju tolle muyti mi alan ko kata lopitanol do aka kole bul bage pour satar ke no sol la wala ya fo no sole wala docteur si lanjuro mi alan ko wala fon betel bari inde buka nyomoy e ka même fo no sole wala docteur li e buka moyno sign language expert mi alan ko wolle kanyi taman serol fasari aka munde buka tan lopitanol to lanju tol ni tara lopitanol to han say lanju tol be diamu kande e ko nyimutel la kole akubalati so moli mi alan ko wolle lanjuro soro anata firendir kije kaytandi la ko interpretal mi alan ko wolle ka school fali moliye jele mandi moliye angale counter mbang wala kandoto ka friye ako nyanda sodo lo tanol be do hani karam bum to fang ibaylam ni ko aytandi kan e ko nyinga kole aje bake itel lanju tolu bari ni ajubi fam pour lanju toye karam bum bang karam bum dumalan ko ayta tawsire mi alan ko wolam karam bum bal to tari aka kole bulu bake aytandi if you go to the other groups ni tara do groupe lo do wala modul jado ako disability mi alan ko wolem lanjuroti akolata bake ako misalo fam albiniol mi alan ko wolle mu nyim funeoldi ako ite labbalu ibala jato be nyame aka munda kaba kuyade de bari fam ika tariya ka skin cancer soto ako tulodol bije fam yalan ko nyantewol mala mem mu nyim funeldi albiniolu ako tulo fam soro ka kolebulu bari ni ajube fam ika fo tulo ko son cream aka kolebulu baki pour ka soto wo be nyanda kala fendi yalan ko nyante ma koy la lanjutul be badari mbake banko kan la min fati ya itandi hanbe katenten kibaro la sena bombay to appear before justice Jaite Bruce Asimota wala sa standard newspaper ba sa ka wato menna e ko me yalon ko fa wolem criminal case da me yalon ko fan sena bombay me yalon ko wolem bob ketala musu kotodi ani mofula kotengol e ka mu fende mi yalon ka be commence la kiti bon santon ko me yalon ko wolebe banjul ni lokku mi yalon ko kana bula wala kono kiti te la nyat li ngol memo justice Ibrahima Jaite ti yaitande e ko sena bombay chor mi anin chorno mbay kibili dambele ko mo molti mi yalon ko fa ye tumiro itong da mi yalon ko wole man slorate ka mofa atare mantaw me yalon ko anin kurungoli ke kitin luwa men ala bunda keme bunda tansey ani woro fota nyoko ya itane e ko be nyama fang atanyen tumiro nyin abe larenten ko sena bu mbay anin fa mi yalon ko fang atanyen julay karo tili saba menyin songo mi yalon ko be wole kono kane fi ma fongola lu wanta ya kono walantuma e kenya mi yalon ko nyanta wole kala andu mannake anum fanan ka kem moti mi yalon ko fa ye kuke mi hakil tubal ya kono kuye kebul mi yalon ka kera luwati nyaade e ko kera moti mi yalon ko Muhammad mbay mi yalon ko sanji fula dindingole me yalon ka be sabatin dame wolem brusubiti e kera moti mi yalon ko yabula moto kono men sababu taala sayala ya yitande kabritel ba fo ka wato men e ko mo fula kotengol mi yalon ko fa wolen chorno mbayde anen kibili dambele e ko wol be mo molti mi yalon ko ñin tumiri sifa kilimo wole be lari tel kan ñin count sabol wala ñin tumiri sabol mi yalon ko ngol le fale fula njango anen sabanjango o kera fenti mi yalon ko ye fanan tumi wala ya yitande bar kibaro kam men fo wole ko senabu mbay me yalon ko wolem bob ketala musu kototi e ka mo molti mi yalon ka be finti la kidite la ñat lingola memo justice Ibrahima Jaite de ñin lokunala ko ñin lokunala han sa nga continue kibaro la point bembulo bi la editorial ye men safe e ko kol mi alon ko lanjur kol mi alon ko abe banko kam mi alon ko aka fitino na fe taring na kabilol ko ani na satewol to wo mu kuti mi alon ko mol ma famunode be alon na jube fan aka munta faram banso mi alon ko wolle be molte ma mi alon ko wolle ka patiola sembo samba satewol to ani mi alon ko wolle ka state power banko e sembo mendi molla wala banko la karola mol mele sembo soro banso kunda mara nyato ila sembulu aka munta aka jase mol bulu satewol to tari watinda fam fitino buka bayno na kabilol tema ya itandi in many cases e ko kujama bi je mi alon ko aka soto satewol to tari alkalol da buka bo jede ani nyaton kol man ko wolle be o satewol to ako nyajube projet to dol bi je mi alon ko kana satewol to mi alon ko be senejoran lombang walla boholo lombang ke sin satewol to walla fengdol bi je mi alon ko sato be la nafalam jama bi je nanata ni adra projet to le nyin han over mul milan ko wollem alkalol ti walla ya han over alkalol ma aka munta kam min dante wo alkalol walla o sate moli jama e ka fay ko nyimboda executive le nu jama executive niyo mo don wala president on ala molti niyo fo don wol fanam be patio le kunton kaya kan banko kanjang jama kaje ko abota pati karle bulu aw ka kel futi mi alon ka kel la njuroti bake mol buka famuno consequently di party representative mol mi alon ko wolle bo patio to ala wo sate wol to de wudal to tari e kaje ko nyimbodante
mantelle sa impatewle bulu wo kamala mel nyanta nyi manage la wala mel nyanta marla nyinna wo nyanda kelantelledi bari ntelle patiola kunten ko nyinna fe jan wati na fanjiriwal memo development oti a committee to tarin aka kefen dimi alon ko ba ibukaji village development committee la mi ko wolle marra sa wala jiriwala wala kafo membe sa do kono mem marra sa wala ko wala ibukadi wala bari alkalo ani wati dulu a mo dantan le katraje e katara moy project o kele tari waka kefen dimi alon ko aka fitino wulu na kabilo to tari one will have in a ton modo se mirano kajube nyim problème o nyim aka munda abe fabi jarala bang kotake wala fo hanisa inde problème o nyim abe continuer kan kake e ko sa intem fam fora newspaper e be kisiro ke kan ko do la mi alon ko adekara center river region le sa do de ka me ko kunta wuru jakaba adabe siara notle wo keda dulati mi alon ko je trakito nyinga adde abulata de amo kono de village development committee li ye dabo ndi koto mi alon ko wala nyanda mara kala mara nyati nyin trakito la koto andum fam melbe marakala wala mu pati kunton ko le di wala mu pati dingule di mi alon ko wala bo sa do kono fora ko ba kisu sande fora is trying to find out fora ko be kata ko be kan kalong jumale fon tamu nyim padi wala nyin trakito fon buta juma le bulu juma le ya di ko kata fendi mi alon ko ba kisu fora ko be continue la ka identify wala ka suterke nyin trakito nya ala source aboda min tole bari nyin fitino mi alon ka be parti dingol tema ani village development committee melbe o sado do kunta wur jakaba aka kata ka fendi mi alon ko ay fitino wulu wulu de wo kamala fora itande ko de ibe continue ka kiskisi nyin trakito aboda juma le bulu andi ya di juma le la awo sado to mi alon ko wolbe kunta wur jakaba ya funtini la editorial kamande la editorial nying akuma ta baka mi yalon ko wala be dandin dirol la mi yalon ko wala kake alon ko kamunda anyanda ka sen yala dirol mi yalon ko wala boda man sakunda bulu ani me yalon ko wala boda party bulu ana tara mo kilin wala man sakunda kuntiyoti wala fana mo party kuntiyoti ya yalo ni be diro kala ni atra man ko man sakunda le ba de kan ala senande ko gambia man sakunda la jinnabe gambia man sakunda mo bele tati amanzoro npp udp aprc ni ko gambia man sakunda gambia belam bad ni atra patiole adi ala senande ko nyimboda na patiole bulu bad di moment dale head of state mention ke wo kala fendi mi ala ko mul bayila ko gambia le tam hanbe katantan kibarola ex police officer threatened to sue igp over wrongful dismissal omar ba wala safe standard newspaper e ko police o mi yalan ko yate bay police yala bakari kurubali e ka mo molti mi yalan ka silandiro ke ko police wala konti o memo inspector general of police ti amo molti mi yalan ka basambala kiti bungoto kabri wato mi yalan ko ako waya bay police kundato le malandi bulu kan yayitande nyame yalan ko first class kurubali e ka te mo molti mi yalan ko fa yate bay police kundato kabri wato mi yalan ko ya fay kala kuntiyo mi yalan ko mu corporal framan jabidati e ko mo molti mi yalan ko yetel tumi ko mela do ko ka nyama hakil tubal yakon 2016 sango ko nyimo fulol kera modi mi yalan ko ibe do ko wala da memo london ko na serekunda na wekla dinkra mi yalan ko wala beje e botaje men na sabu na fulo do beje mi yalan ko kalaw ta wadinkra nyindo men ya sabu kera ni ndo ku bunda fota dala simmi mi wuli keme wuli taw konon toni woro fota la andu na wekla fongota modi yayitande kabri wato mi yalan ko nyin kera e ko ina redal findi kiti bu nyaat lingol dama yaron ko tumiro leka ko mela do ko ka nyama kabri wato mi yalan ko yebula do ko menna imake anyama nyanda kala nyame tumiro mi yalan ko tel balantala kiti nyi kana nek fenti mi yalan ko ay sanji fulata bayri kiti tela mi yalan ko wala justice jawara alamiti e kata mo molti mi yalan ko fa ana nyunu boyndi luwa kan ko be dala si wuli tang ani lulu e si wojo ni ma wojo be kala molti mi yalan ko and wo joro nyin kono e ba kala til tan saba wucole kono ni ma woke e mo molti mi yalan ko fa e be kari woro kala bunja woto yayitande bari ko kurubali mi yalan ko wolem police o nyinde e kata mo molti mi yalan ko kabrate ba foga akabe police la kundon ko aba sambala kiti bungoto bayri o mo molti mi yalan ko wo balantale kata ring in state wala ka murundi police do wala kabrate be do wala police intervention unit le mo jamal ke kumandi paral la aytande akon dem mo molti mi yalan ko fa akamunda nyin ko nyi mi yalan ko wala be keri ndem mo molti mi yalan ko be seniyari jelede yen tumi men na akamunda man songala wala mo molti mi yalan ko fa ko nyin kono akamunda ndem tanake bayri ndem mo molti mi yalan ko be police kunda kumanda ka fo yemurundi na makamodo tumi ro mi yalan ko ye wala fondema ko pral jabi amu molti mi yalan ko aya seniyandi bake ka tele kon de ko ngase suwo kono wo nyama fan ko mi yalan ko wala keda wo wucho nyin kono akatan ko mala manke nyala de iko kurubali ba yitandika bakar kurubali memo nyim police oti memman kontani ako police wala kundon ko ya murundi police kundaro amu molti mi yalan ko aya fore akoy man dismissal letter diala e mal letter ro diala mi yalan ko waya yitande ka fay ko ngey bay boy la makamudo wala ngey bay police kundaro andi wo be nyama hanibi adato be police wala bugo kono ne bayri am me bake police wala makama la fami yalan ko ye wala ke ya da fonga la makamo la fale ka bondi first class ka samba corporal aytande ay ndemu molti mi yalan ko fa aka mun dan dala num bankle kan na karifa jotaji andi wo nyama fa mam fen
mentaraje kabrin tara police headquarters po wala police wala kunda baro ka nyinin karo ke munati nan na joma futa ata nyin din kranyindo ya fonye ko ndem molti mi yalla ko imanya kanjo ndata ata nyin PMO ke nyinin ka kabrin tara personal management office memo PMO di wol kara molti mi yalla ko yafo iko police wol lem boleje ko ndem molti mi yalla ko ndara li fola atara nun ko momang kawdi na pour ngada li fola aytani ako nyi ngana ran sunu bake andu wonyama fa ndem molti mi yalla ko wo tembe nyin wato mi yalla ko mukada do ko wala o wato mbe kiti wala kono andu wo kiti nyin kara molti mi yalla ko yembare wala yen arte iko kana ta do ko wala aytani wala mbe tarno wala kiti wala nyaadi de ngata do ko wala bakar kurubali be nyirin karola kurubali mi yalla ko kabe jikla teri mbake anyim tumiro la mi yalla ko ye wala fama e ka mo molti mi yalla ko afode police wala kundonko ako wala kundonkol e mo molti mi yalla ko fa e balantale ka loi fe wato mi yalla ka bo kiti ko no aytani we were going to court all alone ndal mo molti mi yalla ko kabiri bitaka kiti bu ngodo ndam mala bitaka andu wonyama fan kabiri wato mi yalla ko wo kiti nyin abe kering wadi nana man soro police wala kundonko wala ngab moje mi yalan ko police ke balen ay naka funtel makidi bu ngodo aytandi ñine fo nga ya sabu ande mo molti mi yalan ko fa aka munda nga do koke sanji sey aytandi andu wo be ñama fa kabir lu ngomi yalan ko yafo kon debula da wo ngata ngo ñine kono suno ñi wala keta fenti mi yalan ko aka munda dundan na muso ñina andu wo be ñama na muso sasara aytandi andu ndekera moti mi yalan ko I wrote the police to give me a little time how to support her getting treatment ndem molti mi yalan ko fa nga sofiroge police kunda pour yemma koy na muso ñi pour ka fasa aytandi o be nyama fa ibalanda baro o be nyama na muso nyi akara moti mi yalango a collapse ta wala boyde kabri waro mi yalango ayamoy kon dembu molti mi yalango yende mudale andu hani fo bi aka munda ni wo suno anni ku ya nyimbe nyola le aytandi o be nyama kabra ba foka waro mena aka ta kera moti mi yalango ala muso nyi aka munda wayata bulale andu fa akara moti mi yalango fa din saba sai wala babulu andu wo din sabo nyi ngata dammale moti mi yalango abe wol marakan andu wo nyama fa be marakan ni nyalla nyami yalango deto kono le fanamu anda be kolare nga bulu bake aytandi we have not been working for 4 years mum wolti mi yalan ko sain sanji nani man do tara do kula dimba be mbulu din saba ndela be samba kan aytandi kabrate ba di police wala diamula même superintendent Lamin Jayti anda talaga diamu to yala iko cabinet standard ya da kumande pour ka nyininga ni yurwa ko wala ka mum wolti mi yalan ko ke wonyinde ako bulata kuru ya ko wala kono luwana ina rakitindi luwala karola ina ra boy luwa fanan kan aytandi o be nyama ko bayri sain o kera modi mi yalan ko ay kurun kay wala kera modi mi yalan ko luwa ya boyndi kay kuru yala ke ako kan kama police wol kera modi yalan ko ya bay do ko wala aytande para ko hanbide me yalan ko wala bakar kurubalde ala nyanto babulle na lafta ka simpanya ta luwala karola ka police wala kundon ko samba kidira aka sa keno la nyanto la mi ya aytande ba tibaro ko membo e ko me yalan ko police ko wala bakar kurubali e ka silandiro kede aka mum molti mi yalan ko fang aka munda police wala kundon ko asa sambano kiti bonto la obedende mena akoya bayni nyalla mi yalan ko anin silo manta akani silomanta ay wolfo ako mo molti mi yalan ko fang ko yata tumile kabri wato mi yalan ko negligence of duty ka do ko anyanda ka ke nyame ngama ke wonyama wala fo ya sabu navek fora kodo do le menta ta kanya dala si wuli keme wuli tan kononto ani woro bar wo be nyama fa ko ina rata boyndi luwa kan ko dala si wuli tan luwa si wojo nama wojo ibe kala molti mi yalan ko asikal woro ge bunja woro bar wo be nyama ko hani biyata tobe police wala bu ko kono bayri police wala banta nyimma ka man la fa men kala ako ya bonde first class le kasamba kopral andu wo nyama fang ako police wol ko yata bayle par hanbi mal letter diala otata do ko la are mal letter diala mingo mosi do ko wala m joti ako han say ako man josoro ko ay kan je keta modi mi yalan ko ya fole nun ko ako PMO ya fayle ko yala joni ata keta modi mi yalan ko wa tata li fola atara nun ko aman kan soro pour kata li fola ako wala faji o ko ni narata sunu ba ka bayra man ke wanyama ata ba fo kam standard ya. Council Jawara extends condolences to family of late Angolan president. Council Jawara telketa mutu mi alon ko akabe late Angolan president mi alon ko atele banta akabo la family mol kontona sangolal. Haji Jawara mi alon ko atele Gambia la consult mi alon ko atetartanu Angolalde. Atelketa mutu mi alon ko akabe Haji Jawara akabe Eduardo la family mol kontona sangolal de mi yalon ko atel ketano Angola na president mi yalon ko atel keta multi mi yalon ko atel Africa la second biggest oil producer mi yalon ko ay maralo ke watala min tata fo sanje tanani ma fonla president Santos de atel keta multi mi yalon ko abantale lokun dantan ko mala andunga asiyobe no sanje tan warawla ni kononto abanta daminto de wolem Barcelona technon laptano tote Haji Jawara natana tenten ka fokodi akate be
akate be nyina family mol be konton na sangolal de animal miliyalon ko wallal be Angola former president ni keta multimillion ko akata te teri kendelti de andum fana anatana ke multimillion ko ay Gambia din jamal wala Africa din jamal miliyalon ko wallal keta tamalalti de akata multimillion ko ay kanandi kabo kaso kon Haji Jawara ya senka anatana tenten ka fako di ako Gambia community wal keta Gambia community miliyalon ko be Angola de ako wal keta multimillion ko ifota mobile miliyalon ko akata dol fama ta keta dol barin kewti de ako andi wonatana ke multimillion ko ay buñani horomo bara soto anin kanu ay wala soto ate nyum molye ako Council Jawara natana fako de akata la tenturo ni jeyro ay ba Adama Barrow en president Adama Barrow en de tumalamino keta multimillion ko alata telale de kake multimillion ko kake nyaton ko timillion abe tentanal kalo Gambia ni Angola banko ka president Barrow natana ka president anatana fuko de president Barrow multimillion ko ala lonka momenti wala democracy de ani rule of law de and wata keta multimillion ko wala mala lonka tin Gambia banko ka anatana fuko de akate bo molbe abu Gambia ni molbe dane la million ko wala be Gambia banko kan jande ako bawo Gambia de alonta minna wala ka kayro nin ten ko sabatin de Gambia banko kan wala mo kuti million ko Gambia banko lonta wala de ako yake multimillion ko yetenta wala yo sabatin de ja Haji Jawara ya senka kamanta wato men turaje amansi akote ke kankularol mi yalon ko wolle be mbulu sainten si wodi lamoy lal nyin na mi yalon ko fang wolam kankularol te mi yalon ko wolle be mbulu kankularol to ko sanji lulu dindi ngodo bi je mi yalon ko sunkuti ndi ngolen ato momenti wolen awadda bodi kata mo molti mi yalon ko kabirin kunon affilita atata nun dame wolen sunju balia karam monyindo kabri wato mi yalon ko graduation obije atakara modi mi yalon ko atata no woleto bar wonyama fang anatana fili hani fa sang imo molti mi yalon ko iba nyini kan inyamaje kabring abita kan nyin graduation dara member sunju baliade e kata mo molti mi yalon ko tisato mem babala badde tisato lem hani wonyama fang ay tais la do mi yalon ko mu fimalde abama to momenti wolen fanta dabori afama to momenti wolen Umar dabori dukare ni men nyanyin dindoje e sa samba police station o mi yalon ko wala sutiyateda wala nyin number ko man mi yalon ko wolen 355-4785 355-4785 wala nyin number do ko man mi yalon ko wolen 313-4657 313-4657 o nomba nyin commande mi yalon ko fan wala mu hawa dabori e kata mu molti mi yalon ka filitala sanjelul dindi wolem kabirin kunun han sayin ala alfalba nyini kan nimme nyaaya je ise nombal commande ngam falete wala ya bama wala ntuma yake moti mi yalon ko ya samba police station lo men sutiatere ka bama to momenti wolem fanta dabori fama to momenti wolem Umar dabo hansa kankularol to mel be mbulo kono jan Sheikh Ali Cham principal o aning ala vice principal o memo Sheikh Omar Faba jiteti adel mo vice president wala principal of the Institute of Islamic and Arabic Education me alon ka be men ko do van wala mo go Imam Al Dhahabi Foundation membe kambuje wolle ko be mol be kalam tan la graduation la kalam do talibul me alon ko wolle karanta fo la karan kunva e be nyarandila abe benna lumo men fe wolle mo sarudeti sibiti lumo la julay karotil tansaba so abe benna wolu le fe ando be akla dami wolon karam mo nyim fawto kambuje taymo nyim mo wato de talan ko ndo somandala on karazandola o kamale ko be nyin kankularo sindila mol be mami alon ko wolle be o bereberol la anim banko kantari iba sinda fana secretary general membe amana iba sinda president membe Supreme Islamic Council minister membe marta karam mundu malan ko la memo basic and secondary education di governor membe West Coast region abu nyaabije ani school committee men bebije ani parents wol memo wululaldi malan ko dingo be karam mundo ibe bunya sinda mol fana bema mi alon ko wolle be la moy kan kaytande ko de ustaz wala Sheikh Ali Cham la nyaadon ka ko do ana la vice principal o memo Umar Faba jideti ko be nyarandiro kele karam do talibol led ka graduation ceremony mi alon ka be kala julay karotil tanzabale abe benna sibitino le fe karam bu nyento mi alon ko wolle be kembuje ye mobe bunyato ko mandije hanbi ka kankularol to mi yalon ko fan wolle be mbulu saintending kankularo mi yalon ko fan aboda ala nyaton kaya ko mi yalon ko wolem ci opposing di walantuma kontiyodi Mr Lamin M Jame mulul ka ko mandi lanjamela memo sirantiyodi ak fo nyinto mi yalon ko fa wolen jobte anim fana mi yalon ko wolem jurunko Association for Development and Solidarity ay la ka fo nyina sirantiyo memo Lamin M Jame lanjame memo sirantiyodi je vice chairperson memo Alhaji Manjanti anin secretary general Musa Jame anim fana mi
mi yalon ko fa wolam sirantiodi wa même VDC même village development committee de Moussa Ndiaye wolle ko be jama be kalam dara ka fa jurunko association for development and solidarity wolle kera modi mi yalon ko be jurunko dingol be kumanda mi yalon ko wolle be sabatren jurunko la kanunte wol anim fanan kafoni ke be kumandi ka fo ko inin ka bunda mi yalon ko fa wolle ST Foundation for Environment Award wolle multi mi yalon ko fa kamunte be kullir folokela ila edition la mi yalon ko wolle yiri tutori e ba kala dame wolle jurunko sate ko no de dimanche lu ngo julay karotil tan saba anin kili menyi songo mi yalon ko be wolle kono jurunko la forêt so kono nda be commencer la so manda talan kono to la kata wo santo la ya itande o be nyama fan kabritel ba foka e ko yiri juwo mi yalon ka bita kanyana yiri ju ke wuli killing e mo molti mi yalon ko fa men yalon ko sifal man killing e be wolde tutula atanin dinkrani abe kono malaynol nin kokol din tengol anim fana mi yalon ko fa wolem kenol ti mum wolti mi yalon ko be wol fila atanyin dinke wala be tutula atanyin dinkra nyin to yafo o nyama fa iko sate o mol mi yalon ko wolle bije e be fintla nam bake akana nan atanyin dinkra nyin do ka mabe andum fa mo buñari ngol mi yalon ko be wolle ko manika wala madame Adja Tumbul Samate mi yalon ko fa wala madame Adja Tumbul Samate jame mi yalon ko abe barale anim fana mi yalon ko fa wala chief justice of honore atle atanyin dinkra nyin do o be nyama fa ko mum wolti mi yalon ko fa anyim programme o mi yalon ko ngole fale e mo molti mi yalon ko fa kamunda lungoñi avec kala lun kumayari mbalti ata ñin jurun ko sate ko kata ko wol mi yalon ko be wolle ki kan pour ka jela foreso ka tankandi anim fanan ka barakandi ka betiyandi hana dindingol mi yalon ko wolle be wulula sinin sama e je ka molti mi yalon ko satre la wulo be betiyari ka fo mi yalon ko wolen jurun ko association for development and solidarity ini ST Foundation for Environment Award e mo molti mi yalon ko fa yeñi miro soro pour ka yiri tuto ke sate o ñin to yayitandi e ko association o même ñin ka fo ñinde e mo molti mi yalon ko fa kamunda montro wati nani e be wala tala pour kaje ka jiro tutu a jurun ko la forêt so ñin kon o ñama fan atani lungo ñin a me yalon ko fa wolem yiro tutu bi a pour la sinin samo ka tanka ya lungo londi wala kan yafo bo ko ñama ñin programme o ñi wala bengo ñi amu fened mi yalon ko ya landi pour kaje na dandengol ye ke fenti mi yalon ko si betayano ñame dame yalon ko yirol be tar la siari na dandengol baraka mul fanan kala mutandi kum mayami yalon ko wala be yiri tutu la anin fanan kaje ko na forêt sol kono yiri bol mi yalon ko wolle ka kaji anin global women dunya la al hawala falim falingo pour ko wol be dan ka al hawa soto mi yalon ko fa abe kelante lan na falde abe bet yalan jatudo ka kembe ngo fanan sabati ndi jurun ko sate ko ibake ka wala kamma o be nyama fan kabrital ba fuka pour ko sabati ndi anin ka tobendi e ko mum molti mi yalon ko fa ada danna dam ma jurun ko la ka badi ya kendo fanan nafina jurun ko dingol wala nduma jurun ko sate o anin nani la sate wol tema e ko be nyama fan nyum yiri tutode amu fened mi yalon ko fa abe dandiro kala anin fanan ka tankaroke ke nyalto mi yalon ko wallam mantorolde men silano nata nun ko na wulo kense yada anim al hawala yele ma o be nyama fay ko nyimbe ngode wato mi yada ka be kala membe kala dimas lengo julay karotil tan saba anin kene na be kering ada kuwol fana be kala nyindin kranyo bayri kan kurangol be sotlaje kaje men be yiri tutola ke sawarindi kaje ko nyanda ka menke yake ata nyindin kranyo do o be nyama fay ko o be o nyakili ngo nyamale jurun kun kol anim fana mi yalla ko wallam jurun ko silalde akanun tewol anin dan na sate wol be e be kuman lata nyindin kranyo o bunya ko no be alkalo kuman la mi yalla ko wala be jurungo fa mari manjang anim fanan ala alfa kafo ibe kuman laje imam ratib mi yalan ko wala be jurungo ala haji kembu njaay anim fanan ala jamen committee be kuman laje sefo membe opanyomi mamadou chad chama ba kuman laje no governor membe nas bank regional forestry director membe wo tundu kilonga sirantiyo mi yalan ko wala be Kerewan area council malamin IL bo jangi ba kumanda police commissioner membe North Bank region a councilo mi yalan ko wala be Prince Ward honorable Habibu Bay ba fanan kumanda je o be nyama ko nyin kankularo ba sin la principal ma mi yalan ko fan anin do kulal men be jurum ko basic cycle school ba fole fanay o be nyama fan na nyima touré anin fanan ala kanyelen kafo membe jurum ko ibe fanan kom kumandi la je fondin ke wol anin fanan musu kafol men bebe jurum ko ibe nyin kankularo sin lema o nyama fan kular kilingo ba sinda alkalolla sate wolto mi yalon ko kana wolle faleje cilla madina nyom fele anim fana mi yalon ko wolen chamundindi kerkebo anim fana prince mi yalon ko fo wolen pasi mamoud diaw iba sinda wol fana ma ba fuloto sami kuta sami koto anim fana sami tenda iba sinda wolba kankularo iba sinda ismaila njayma même president ore juron ko US development association anim fana ala kafudingol iba sinde famba manja même president de juron ko VDC Europe anim fana ala kafudingol iba sinde
kankular kilingo ba sinda maymuna jame anim fana la dimbal men be america iko ba sinda fana mi yalan ko fa wolem bemba suare anala dimbal mi yalan ko wolle be esaw jabi mani anala dimbal men be la kilingo fa koli sisi anala dimbal mi yalan ko wolle be la kilingo anim fana funding cham ay wala fa funding cham anala dimbal mi yalan ko wolle be burusibi anim fana ba sinda alhaji demba cham anala dimbal men be busumbala ba sinda fana neko fabure anala dimbal mi yalan ko wolle be suncu balia fa cham job anala dimbal men be Dakar Senegal iba sinda fana yankuba njay anala dimbal men be brikama iba sinda wol fana ma jombul dafe anim fana ala dimbal men be kostaro iba sindema ba abdou jame anala dimbal men be jurunku iba sindema kankular kilingo iba sinda mba funtu manjang anala dimbal men be talinding juju sise anala dimbal mi yalan ko wolle be dinkra kilingo do nene jaju anin fana ala dimbal men be sukuda binta mani hydra ba sinda te fanama anala dimbal mi yalan ko wolle be badibu kerewan anim fana ba sinda mbani ne amanjama anim mi yalan ko be birkamala ajaratu ngundo ba jame anala dimbal mi yalan ko wolle be bunnu sa ko njay sanyang anala dimbal men be sunju alaji iko be nyama fanyi ngiri tutode mi yalan ko be wala kala abe kala anyina be kala sinya folori anda be kala fenet mi yalan ka be kala tenten ko woldi pour ka je ka fo nyina duno mi yalan ko wolle be kan dandango tankandi wato bela e mo molti mi yalan koy bot kala andi ba jama be kumandaji me kankularo na fenen ja wala Musa Njaide secretary general mi yalan ko wala be jurun ko association for development and solidarity hanusa kankularo to alsehe katu nyindo mo sanga kibarol to mi yalan ko fredam ma janyanta sindila melbe sanga kankula ka wala alhaji demba diba sambu diba ani alhaji dembo diba seku diba alhaji sana diba nyille ko akete nikuya ani mbalafati dolu koto dolu doma e badim ma mi yalan ko ka fay ko alhaji sambu jaju diba ko alay wala min jodoya bundu bi dum wala mi yalan ko wala mo arami salongodi nyin karombe men ko natil mo ani say abanda suto talan saba ma fa wala le ala dinkirato mi yalan ko sabatu labem be bundu o kamale ko be nyin kankula ro sindla nyi mulma ngana mel faale ten wala imamo membe bade bu salke nye ko ba sinda mala dimbal be e kamen saw kankula wala alhaji sambu sajo dibati atabe sabatire bundunne ko alay wala min jodoya bi arami sola jula karotili mo anin say talan saba sutola andu abantab dame wala bundunti ko alama nemanen kafar kala sabante o afo mol mena ko jamiyatul dua melbe mandinari sado kono wolle ko be mobe bunyato kumandila ila alquran kan wala ila dina kachato melan ko wala islamic conference ti membe kala mandinari je e ko be men kachala wala dula dino kono e bole kachala be kala dan wala mandinari primary school roti abe kala lungu menna wala sonde me alon ko wala mun dimanche lungu ti jula karotil tanzaba anin killing abe kala lungu la be kala wato menna wala talan nani kata wo santola melbe diamala je memo speaker de walam Dr. Abdul Khadir Silla Ustaz Bun Arabi Jamme anim fana Ustaz Ismaila Kamara ñille mu molti melbe diamna je moderator melan ko wolbe marla kul la kunna je walam Ustaz Bambo Sillati e koye mobe buñato ko mandi je kombo branch ila nyaton ka ko do melan ko kana wolle faleten alhaji bolon singate melan ka tele mu chairman oti Keba Jawara jamaalo boy Keba melan ka tele mu vice chairman oti Mariama Suare memo women's president oti wala women chairperson ti Touré Baro melan ka tele mu vice chairman oti Alimami Kinte ani Dembo Kinte ani alhaji Nato Touré wala alhaji wala mu celebration bati mi alan ko gagné tulum bay be men kala wo satoto mi alan ko abe kala dame wala kerewaniti august karotil muwan avec benna wala fe 2022 ye molbe buñato kumani je bari fana ko membal sedi melbe bani wol ba jola wala ani mo ko don mi alan ko hanata mantra lowa badi bu fam bari live 99136 me kankularo na fe jang wala keba jawarati ani alhaji Natu Touré Allah baraka bake fo sama inshallah talantang anin kiling anang tendeng kibaro Ibrahima Jara lamin sanya mon